Hello everyone. I hope you all are very fine. Respected viewers. आज की वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर का इंतहाई अहम एडिटोरियल बैलेटेड रिकॉग्निशन को डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि सीएसएस, पीसीएस, यूपीएससी, पीएमएस या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस एडिटोरियल को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद इस एडिटोरियल में यूज़ होने वाले तमाम ग्रामेटिकल कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैलेटेड रिकॉग्निशन यानी ताखीर से तस्लीम। इट मे हैव कम 37 years टू लेट। ये शायद 37 साल बाद बहुत देर से हुआ। The Palestinians declared independence in 1988. फ़लस्तीनियों ने 1988 में आज़ादी का ऐलान किया था। But the recognition of the state of Palestine by the UK, Australia and Canada on Sunday. लेकिन इतवार को बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरफ से फ़लस्तीन को तस्लीम करना is still a significant step. फिर भी एक अहम कदम है। These three states are key members of the Western Bloc. ये तीनों ममालिक मगरबी ब्लॉक के अहम रुकन हैं। Which has long supported Israel, जिन्होंने तवील अरसे तक इजराइल की हिमायत की है, including over the past 2 years as Tel Aviv attacked Gaza. बशमूल पिछले 2 साल जब तल अबीब ने गजा पर हमले किए। Perhaps it is guilt or inaction to stop the genocide. शायद नस्ल कुशी रोकने में बेअमली पर जुर्म का एहसास हो। And complicity in Israel crimes, और इजराइल के जराइम में शरीक होने का एहसास। That prompted the state to act. यही वजूहात है कि ये ममालिक ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। However, though delayed by decades, ताहम अगरचे ये कई दहाइयों बाद हुआ, they have done the right thing. उन्होंने सही फैसला किया। Particularly the UK, with its historical responsibility in the occupied territories. ख़ास तौर पर बरतानिया, जिसकी मकबूजा इलाकों में तारीखी जिम्मेदारी है। Members of the Western Bloc are actually a minority. दर हकीकत मगरबी ब्लॉक के रुकन अक़लियत में हैं। Over 140 out of 193 UN members already recognize Palestine. यानी अक़वाम मुत्तहिदा के 193 अरकान में से 140 से ज़ायद पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। एंड मोर, और मज़ीद, इंक्लूडिंग फ्रांस, आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, और मज़ीद ममालिक बशमूल फ्रांस ऐसा करने वाले हैं। द ओनली आउटलायर डिनाइंग पैलेस्टाइन स्टेटहुड, सिर्फ चंद ममालिक फ़लस्तीनी रियासत से इनकार कर रहे हैं, इंक्लूड द यूएस, सम यूरोपियन स्टेट्स, जापान एंड साउथ कोरिया, जिसमें अमेरिका, कुछ यूरोपीय ममालिक, जापान और जनूबी कोरिया शामिल है। एंड अ फ्यू पैसिफिक आइलैंड नेशन, और चंद बैरुल अलकायल के जज़ायर। इजरायली लीडर बेंजामिन नेतन्याहू सेड, इजरायली रहनुमा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, द वेस्टर्न रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन इज़ अ रिवॉर्ड फॉर टेररिज्म, कि मगरबी ममालिक का फ़लस्तीन को तस्लीम करना दहशतगर्दी का इनाम है। दिस इज़ फॉल्स, ये गलत है। It is actually recognition of historical injustices against Palestinians. असल में ये फ़लस्तीनियों के साथ तारीख़ी नाइंसाफ़ियों को तस्लीम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, the Imperial Britain issued the Balfour Declaration in 1917. मिसाल के तौर पर साम्राज्य बरतानिया ने 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। This atrocious document triggered the नकबा, इस जालिमाना दस्तावेज ने नकबा पैदा किया। and laid the foundation for Israel's creation in 1948, और 1948 में इसराइल के क़ियाम की बुनियाद रखी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर said, बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, he took the step to review the two state solution. उन्होंने दो रियासती हल को दोबारा जिंदा करने के लिए ये कदम उठाया। मिस्टर स्टारमर्स enthusiasm may be misplaced. मिस्टर स्टारमर का जोश शायद गैर मुनासिब हो।
as Israel has stated it will do everything to prevent a Palestinian state. क्योंकि इज़राइल ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, including annexing the West Bank, बशमूल मगरबी किनारे को ज़म करना. So recognition alone is not enough. लिहाजा तस्लीम करना काफ़ी नहीं है. The world, including the Western states that recognize Palestine, आलमी बरादरी बशमूल वो मगरबी ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, must act immediately to halt genocide in Gaza, को फौरी तौर पर गज़ा में नस्लकुशी रोकने के इक़दामात करने होंगे. This should include a full arm and economic embargo on Israel. इसमें इसराइल पर मुकम्मल हथियारों और इक़्तिसादी पाबंदियाँ शामिल होनी चाहिए. Until it agrees to an unconditional ceasefire, जब तक इसराइल गैर मशरूत जंग बंदी पर राज़ी ना हो. Tel Aviv must also be warned. तराज़े इंतबाह भी दिया जाना चाहिए. If it continues ethnic cleansing in Gaza or annexes the West Bank, अगर वो गज़ा में नस्ली सफाई जारी रखता है या मगरबी किनारे को ज़म करता है, there will be punitive consequences, तो इसके नताइज भुगतना होंगे. But until credible steps stop the massacre and enforce the two-state solution, जब तक कत्ल गारत को रोकने और दो रियासती हल को नाफिज करने के ठोस इकदामात नहीं किए जाते, recognition and condemnation alone will have little effect. सिर्फ तस्लीम और मजम्मत के बयानात ज़्यादा असर नहीं रखेंगे. Respected viewers, अब हम इस एडिटोरियल में यूज़ होने वाले तमाम ग्रामेटिकल कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. अगर हम देख लें सबसे पहले सेंटेंस को, इट मे हैव कम 37 years टू लेट. अब यहाँ पे देख ले मे हैव कम. इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है कि अगर मे, माइट, कुड, हैव, इसके साथ क्या आ जाए पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें माजी के किसी वाक़ये के बारे में इम्कान या शक ज़ाहिर करना हो. इससे मुराद ये है कि बोलने वाला यकीन से नहीं कह रहा बल्कि सिर्फ गुमान या अंदाज़ा कर रहा है. इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है, शी माइट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग. शायद वो मीटिंग भूल गई हो. अब यहाँ पे देख ले यकीन नहीं है, सिर्फ शक या इम्कान है कि भूल गई हो. दूसरे सेंटेंस को अगर हम देख ले, इट मे हैव कम टू लेट. ये शायद बहुत देर से आया हो. इम्कान जाहिर किया जा रहा है लेकिन पक्का यकीन नहीं है. अगर हम तीसरी सेंटेंस को देख ले तो दे मे हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन. शायद उन्होंने हिदायत को गलत समझा हो. यही वजह हो सकती है कि उन्होंने गलती की हो. नेक्स्ट सेंटेंस को देख ले, he could have missed the train. मुमकिन है वो ट्रेन मिस कर गया हो. हम सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा मगर यकीनी तौर पर नहीं जानते. तो यहाँ मैं हैव कम से मुराद ये है कि ये फैसला यानी कौन सा फैसला, फ़लस्तीन को तस्लीम करना शायद बहुत देर से किया गया, लेकिन ये यकीन के साथ नहीं कहा जा रहा, सिर्फ इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है. इस एडिटोरियल में अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देख लें तो वहाँ लिखा हुआ है द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन. अब हमारे पास ये एक नाउन फ्रेज है. नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो मिलकर सेंटेंस में एक नाउन का किरदार अदा करते हैं. इसमें आमतौर पर जो असल नाउन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हेड नाउन कहते हैं, और बाकी जो वर्ड्स है वो उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको हम मॉडिफायर कहते हैं. हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. द रिकॉग्निशन इज इम्पॉर्टेंट यानी तस्लीम करना अहम है. यहाँ सिर्फ देख ले रिकॉग्निशन जो है वो क्या है, वो हमारे पास नाउन है, और बाकी जितने भी वर्ड्स है इज इम्पॉर्टेंट ये तमाम इसकी क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी इनको हम क्या कहेंगे, मॉडिफायर. अब दूसरे सेंटेंस को भी अगर आप देख ले, रिकॉग्निशन है तो ये नाउन है, हेड नाउन है, बाकी सारे इसके क्या है, मॉडिफायर है. अगर हम तीसरे सेंटेंस को देख ले, द डिस्ट्रक्शन ऑफ गजा शॉक्ड द वर्ल्ड. गजा की तबाही ने दुनिया को हिला कर रख दिया.
یہ ڈسٹرکشن اصل میں کیا ہے؟ ہیڈ ناؤن ہے، اور باقی جتنے بھی ورڈ ہے اس سینٹینس کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ موڈیفائر ہے، یعنی اس ناؤن کی وہ کیا دے رہا ہے؟ مزید ایکسپلینیشن دے رہا ہے۔ سینٹینس دیکھ لیں، دی ڈیسیژن آف دی گورنمنٹ واز ڈیلیڈ، حکومت کے فیصلے میں تاخیر ہوئی۔ یہاں پہ ڈیسیژن جو ہے وہ اصل ناؤن ہے، آف دی گورنمنٹ اس کی کیا ہے؟ وہ ایکسپلینیشن ہے۔ تو یہ پورا سینٹینس جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فریز کہیں گے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے the beauty of the valley attract tourists، یعنی جو وادی کی خوبصورتی ہے وہ سیاحوں کو متوجہ کرتی ہے۔ اب یہاں پہ بیوٹی جو ہے وہ ناؤن ہے، باقی آف دا ویلی جو ہے اس کی کیا کرتے ہیں؟ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ورڈز مل کر انہوں نے کیا بنا لیا؟ ایک سینٹینس بنا لیا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن فریز۔ اگر ہم اس ایڈیٹوریل کی نیکسٹ سینٹینس کو دیکھ لیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے the recognition of Palestine by the United Kingdom on Sunday is a significant move nonetheless۔ اب اگر ہم انگلش گرامر کو دیکھ لیں تو nonetheless جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے جو دو کنٹراسٹ باتوں یا کنٹراسٹ آپ کہہ رہے کہ جو خیالات ہے اس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو nonetheless ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ پہلی بات کے باوجود دوسری بات اپنی جگہ درست یا اہم ہے۔ ہم اس کو اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اگزامپل ہے It was raining heavily nonetheless they continued the match، یعنی بارش زوروں سے ہو رہی تھی پھر بھی انہوں نے میچ جاری رکھا۔ اگر ہم اس سنٹنس کو دیکھ لیں تو بارش زوروں سے ہو رہی تھی اور میچ جاری تھا، دو کنٹراسٹ باتیں ہیں۔ تو ان دو کنٹراسٹ باتوں کو، یعنی دو متضاد باتیں ہیں، ان کو ہم جوڑنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ nonetheless۔ نیکسٹ سینٹینس کو دیکھ لیں، ڈیسیژن came very late، یعنی فیصلہ بہت دیر سے آیا۔ nonetheless it was welcomed worldwide، لیکن باوجود اس کے دنیا بھر میں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ اب یہاں دیکھ لیں دو باتیں، فیصلہ بہت دیر سے آیا، باوجود اس کے دنیا میں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ تو دیکھ لیں دو ڈیفرنٹ سینٹینسز تھے یا دو ڈیفرنٹ خیالات ہیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے ہم نے ایک کنٹراسٹ کنیکٹر nonetheless کا یوز کر دیا ہے۔ نیکسٹ سینٹینس دیکھ لیں، she was tired nonetheless she finished her work، وہ بہت تھکی ہوئی تھی پھر بھی اس نے اپنا کام مکمل کیا۔ اب یہ دو ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس، وہ تھکی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، تو دو ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو ہم نے ایک کریکٹر کنٹراسٹ کنیکٹر سے جوڑ دیا nonetheless سے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے the plan has many flaws، منصوبے میں کئی خامیاں ہیں، nonetheless it is a step forward، باوجود اس کے یہ ایک آگے بڑھنے والا کیا ہے؟ قدم ہے۔ اب یہ دیکھ لیں دو ڈیفرنٹ کنسپٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نے ملایا ہے nonetheless کے ذریعے۔ اگر ہم اس ایڈیٹوریل میں نیکسٹ سینٹینس کو دیکھ لیں تو وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ the bloc has supported Israel۔ اس سینٹینس کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں تو لکھا ہوا ہے has supported۔ تو ہمارا نیکسٹ رول بھی یہی ہے انگلش گرامر میں، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ہیز اور ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے۔ اس کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی عمل پاسٹ میں ہوا ہو لیکن اس کے اثرات ابھی تک موجود ہو، ایسا کام جس کا وقت واضح نہ ہو لیکن وہ ابھی سے پہلے ہو چکا ہو، انسان کے تجربات، تبدیلیاں یا کامیابیاں بیان کرنی ہو جو ابھی تک اہم ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں the bloc has supported Israel، سب سے پہلا ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ اتحاد نے اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے بلکہ آج بھی اس کا اثر یا ریکارڈ موجود ہے۔ she has visited Jerusalem 3 times، وہ یروشلم 3 بار جا چکی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کے تجربے آج بھی کیا ہے؟ اہم ہے۔ The government has announced new reforms، حکومت نے نئی اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لے اعلان جو ہے وہ ماضی میں ہوا لیکن اس کے اثرات اب بھی موجود ہے۔ سینٹنس ہے ہمارے پاس the UK has changed its foreign policy، برطانیہ نے اپنی خارجہ پالیسی بدل دی ہے۔ اب یہ تبدیلی ماضی میں ہوئی لیکن آج بھی کیا ہے؟ اثر انداز ہے۔ اب ہم اگر اس ایڈیٹوریل کے نیکسٹ سینٹنس کو دیکھ لیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ that has led these states to take the decision۔ اگر ہم اس سینٹنس کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس ایک گرامیٹیکل پوائنٹ ہے، اس میں has led to اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی وجہ سے کسی کو کسی کام پر مجبور کیا ہو، جب کسی وجہ سے کسی کو کسی کام پر مجبور کیا ہو، مطلب ایک چیز نے دوسری چیز کو جنم دیا ہو۔ پہلے ایگزامپل کو اگر ہم دیکھ لیں perhaps guilt has led
these states to take the decision. शायद शर्मिंदगी ने इन रियासतों को ये फैसला करने पर मजबूर किया है. दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, fear has led him to lie. खौफ ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया है. hunger Hunger has led people to steal. भूख ने लोगों को चोरी करने पर मजबूर किया है. नेक्स्ट सेंटेंस को देख ले. Hope has led them to continue the struggle. उम्मीद ने इन्हें जद्दोजहद जारी रखने पर मजबूर किया है. अगर हम इस एडिटोरियल में थोड़ा सा और आगे जाएं तो हमारे पास एक सेंटेंस है, however, though it may have been delayed by several decades. अगर हम इस सेंटेंस को जरा गौर से देख ले तो however और though इसमें यूज हुए हैं. तो इसमें सबसे पहले ग्रामेटिकल पॉइंट ये है कि इसको हम क्या कहते हैं, however और दो को हम कंट्रास्ट कंजंक्शंस कहते हैं. ठीक है, ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब जुमले में दो कंट्रास्ट बातें हों. मिसाल के तौर पर एक बात कही जाती है फिर उसके बरक्स कोई दूसरी बात कही जाती है. तो पहला एग्जांपल है हमारे पास, however though it may have been delayed by several decades, they have done the right thing. ताहम अगरचे ये कई दाइयों से मुअख्खर हुआ, उन्होंने सही कदम उठाया है. यहाँ however और दो जो है वो क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है. फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि फैसला देर से हुआ, सेकंड पार्ट में कह रहा है लेकिन फिर भी दुरुस्त था. तो दो कंट्रास्ट बातें हैं. जब भी सेंटेंस में दो कंट्रास्ट बातें की जाती है तो उस वक्त हम फिर यूज कर सकते हैं however दो. हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी. however ताहम दे कंटिन्यूड द मैच, उन्होंने मैच जारी रखा. यहाँ देखिए दो कंट्रास्ट बातें हैं. बारिश हो रही थी, मैच जारी था. दो ही इज यंग, अगरचे वो क्या है, यंग है. ठीक है. ही इज वेरी वाइज, लेकिन वो क्या है, वो बहुत अक्लमंद है. ठीक है, कम उम्र है लेकिन अक्लमंद है. दो कंट्रास्ट बातें हो रही है. तो एक और बात याद रखें, however ज्यादातर हम फॉर्मल राइटिंग में यूज करते हैं. ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ताहम. और दो जो है हमारे पास कन्वर्सेशनल या लिटरेरी इंग्लिश में इसका यूज होता है. इसका मतलब है अगरचे, बावजूद इसके. अगर हम इस एडिटोरियल में थोड़ा सा और आगे जाएं तो वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैव डन द राइट थिंग. तो अगर हम इस सेंटेंस को गौर से देख ले, हैव डन जो है अगर हमारे पास आ जाए और इसके बाद वो रिपीटेड फॉर्म आ जाए तो ये हमारे पास कौन सी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जो काम अभी अभी मुकम्मल हुआ हो या माजी में मुकम्मल हुआ हो लेकिन उसके असरात अभी तक क्या हो, मौजूद हो. हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. अब पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, दे हैव डन द राइट थिंग, उन्होंने दुरुस्त काम किया है. यानी इसका क्या है कि जो फ़लस्तीन को तस्लीम करना है, ये फैसला कब किया गया, माजी में किया गया, लेकिन इसका असर आज भी क्या है, मौजूद है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है. अब यहाँ देख ले कि मैंने ये काम बहुत पहले यानी पास्ट में कंप्लीट किया लेकिन इसका असर अब भी है. होमवर्क क्या है, मुकम्मल है. नेक्स्ट सेंटेंस को देख ले, शी हैज़ विजिटेड लाहौर ट्वाइस, वो 2 बार लाहौर जा चुकी है. ये अब देख ले कि ये पास्ट में गई है लाहौर लेकिन इसकी क्या है, अहमियत है अब भी. तो एग्जांपल देख ले, वी हैव हेयर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी, हम पहले ही ये खबर सुन चुके हैं. अब ये देखें खबर जो है वो पास्ट में हमने सुनी लेकिन अभी भी वो क्या है, रेलेवेंट है. तो इससे हमें क्या पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जो काम अभी हाल ही में मुकम्मल हुआ हो या माजी में हुआ हो लेकिन उसके असरात अभी तक मौजूद हो. अगर हम इस एडिटोरियल में थोड़ा सा और आगे जाएं तो क्या लिखा हुआ है, द यूके विच वाज अ कॉलोनियल पावर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो यूके के बाद आपको विच नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी नाउन की फर्दर एक्सप्लेनेशन या उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहते हो. अब सेंटेंस इस इजाफी मालूमात के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट होता है लेकिन अगर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला एग्जांपल है, द यूके विच हैज़ अ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ डन द राइट थिंग, बरतानिया जिसकी एक तारीखी जिम्मेदारी है ने सही कदम उठाया. यहाँ अगर हम देख ले तो यूके है
وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ایک ناؤن ہے. اور وچ ہیز ہسٹوریکل ریسپانسبلٹی، یہ یو کے کی کیا بتا رہا ہے؟ یو کے بارے میں مزید انفارمیشن دے رہا ہے. یعنی کیا انفارمیشن دے رہا ہے؟ کہ برطانیہ کا کردار جو ہے وہ فلسطین اسرائیل کے بارے میں تاریخی طور پر موجود ہے. فردر ایگزامپل دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں مائی کار وچ آئی باٹ لاسٹ ایئر از ویری فاسٹ، میری گاڑی جو میں نے پچھلے سال خریدی تھی بہت تیز ہے. اب اگر یہ سینٹینس اس طرح بھی آ جائے مائی کار از ویری فاسٹ، میری گاڑی بہت تیز ہے، لیکن اگر میں اس کار کے بارے میں فردر انفارمیشن دے رہا ہوں تو میں کیا دے رہا ہوں؟ کہ جو میں نے پچھلے سال خریدی تھی which I bought last year. سیکنڈ ایگزامپل کو دیکھ لیں. The book which was written by Iqbal is famous worldwide. اب یہ ہم دیکھ لیں کہ the book is very famous worldwide. یہ کتاب بہت مشہور ہے دنیا بھر میں. اس طرح بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے فردر اس کتاب کے بارے میں انفارمیشن دینی ہو کہ وہ کون سی کتاب جس کو اقبال نے لکھی تھی، وہ کتاب جو اقبال نے لکھی تھی وہ بہت فیمس ہے دنیا بھر میں. نیکسٹ سینٹینس کو اگر ہم دیکھ لیں. لاہور which is the cultural capital of Pakistan attracts many tourists. یہاں پہ آپ دیکھ لیں لاہور کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. لاہور اگر یہ سینٹینس اس طرح بھی آ جائے لاہور attracts many tourists، یعنی لاہور بہت سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ اس طرح بھی ہے. لیکن ہم جو ہے لاہور کے بارے میں مزید انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں. وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ which is the کلچرل کیپٹل آف پاکستان، جو پاکستان کا ثقافتی دارالحکومت ہے. اب لاہور کے بارے میں فردر انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ وچ دے رہا. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وچ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ریلیٹیو پروناؤن ہے جو ہم کب یوز کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی سینٹینس میں ناؤن کی فردر ایکسپلینیشن یا فردر ڈیٹیل دینی ہو. اگر ہم اس ایڈیٹوریل میں تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ کو ایک سینٹینس دیکھنے کو ملے گا. موسٹ کنٹریز ریکگنائز پیلسٹائن. اگر ہم اس سینٹینس کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں تو اس سینٹینس میں جو ٹینس یوز ہوا ہے وہ پریزنٹ سمپل ٹینس یوز ہوا ہے. پریزنٹ سمپل ٹینس ہم ان باتوں کے لیے یوز کرتے ہیں، عام سچائیاں یا روزمرہ معاملات بیان کرتی ہے. ہم اس کو ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا سینٹینس ہے موسٹ کنٹریز ریکگنائزڈ پیلسٹائن. زیادہ تر ممالک ان کو کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں. اب ہم یہ جملہ کیا ہے؟ ایک فیکٹ بیان کر رہا ہے. کیسا فیکٹ بیان کر رہا ہے؟ شاید کنٹریز ہے وہ پیلسٹائن کو کیا کر چکے ہیں اور ریکگنائز کر چکے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. ہم مزید ایگزامپل دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ the sun rises in the east. سورج مشرق سے نکلتا ہے. یہ حقیقت ہے. پہلے بھی حقیقت تھا، آج بھی حقیقت ہے. نیکسٹ ہے واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگریز سیلسیس. پانی 100 سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے. بالکل سائنٹیفک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. موسٹ پیپل یوز اسمارٹ فون دیز ڈیز. آج کل زیادہ تر لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو پریزنٹ سمپل ٹینس کو ہم فیکٹ، روزمرہ کی عادتوں کے لیے جتنی بھی حقائق ہیں ان کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ سمپل پریزنٹ ٹینس. اگر ہم اس ایڈیٹوریل میں تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہمارے پاس ایک اور سینٹینس ملے گا اوور 140 آؤٹ آف 193. اگر ہم اس سینٹینس کو دیکھ لیں تو آؤٹ آف کو ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے ٹوٹل میں سے ایک حصہ یا تناسب بتانا ہو. ہم ایگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اوور 140 آؤٹ آف 193 کنٹریز ریکگنائز فلسطین، یعنی 193 میں سے 140 سے زائد ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل ہے 3 آؤٹ آف 5 اسٹوڈنٹ پاسڈ، یعنی 5 میں سے 3 طالب علم کیا ہوئے؟ پاس ہوئے. آؤٹ آف 10 پیپل اسپیک فرینچ. 10 میں سے 1 آدمی فرانسیسی بولتا ہے. 7 آؤٹ آف 8 پلیئر ور انجرڈ. 8 میں سے 7 کھلاڑی زخمی ہوئے. آؤٹ آف 100 questions he solved 95. 100 سوالوں میں سے اس نے 95 حل کیے. تو آؤٹ آف ہمیشہ کل تعداد اور اس کے ایک حصے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی 193 میں سے 140 سے زائد، 10 میں سے صرف 2. اگر ہم اس ایڈیٹوریل میں تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ دیکھ لیں ایک سینٹینس ہے the document was issued، پھر سیمی کالن ہے it caused a conflict. اگر ہم اس سینٹینس کو غور سے دیکھ لیں واز ایشوڈ کے بعد آپ کو 2 ڈاٹ لائک نقطے نظر آ رہے ہوں گے. اس کو ہم انگلش
ग्रामर में बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज़ हम दो ऐसे जुमलों में करते हैं जो अलग अलग मानी रखते हो लेकिन आपस में गहरा ताल्लुक रखते हैं। इनको हम एंड या बट के बगैर जोड़ने के लिए हम इनको सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ द डॉक्यूमेंट वाज इशूड, दस्तावेज जारी की गई। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आना चाहिए था एंड इट कास्ट अ कॉन्फ्लिक्ट, उसने तनाज़ा पैदा की और उसने तनाज़ा पैदा कर दिया, लेकिन हमने क्या लगाया, एक डॉट लगाया और एक कॉमा लगाया, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन। ये एंड और बट की जगह इस्तेमाल होता है, इसने तनाज़ा पैदा किया। ठीक है, हम मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ बिग एग्जाम टुमारो, मेरा कल बड़ा इम्तिहान है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सेमीकोलन लगा हुआ है। आई कैंट गो आउट टुनाइट, मैं आज रात बाहर नहीं जा सकता। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है, ये इनके मीनिंग अलग अलग है लेकिन इनका आपस में क्या है, एक गहरा ताल्लुक है। यानी मेरे लिए कल एक बड़ा दिन है, ठीक है, मैं आज रात को बाहर नहीं जा सकता। अब आज रात और कल का एक आपस में एक ताल्लुक है, तो इस ताल्लुक को हम किसके जरिए जोड़ रहे हैं, सेमीकोलन की मदद से। नेक्स्ट एग्जांपल है सम पीपल राइट विद अ पेन, कुछ लोग कलम से लिखते हैं। अदर्स प्रेफर पेंसिल्स, दूसरे पेंसिल पसंद कर। तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, ठीक है। तो सेमीकोलन हमेशा दो मुकम्मल सेंटेंसेस के दरमियान आता है। अगर जुमले अलग अलग भी लिखे जाएं तो वो क्या होंगे, उनकी मीनिंग होगी। जिस तरह हमने अभी कहा कि कुछ लोग कलम से लिखते हैं, दूसरे किससे लिखते हैं, पेंसिल पसंद करते हैं। कुछ लोग लिखते हैं और कुछ पसंद करते हैं। तो दो मुकम्मल जुमलों के दरमियान हमने क्या यूज कर दिया, सेमीकोलन यूज कर दिया। अगर हम इस एडिटोरियल में थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम देख रहे हैं हिज ट्रस्ट में बी मिसप्लेस्ड। अगर हम इस सेंटेंस को गौर से देख लें तो यहाँ पे देख लें मे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उस वक्त हम यूज करते हैं कि जब किसी चीज के गलत होने या गलत जगह इस्तेमाल होने का इम्कान है। हम इसको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल है मिस्टर स्टार्मर्स एंथुसियाज्म में बी मिसप्लेस्ड, यानी मिस्टर स्टार्मर का जोश शायद गलत जगह पर हो। यानी जोश तो है लेकिन शायद हकीकत के मुताबिक नहीं है। हम मजीद एग्जांपल देखते हैं। हिज हंगर में बी जस्टिफाइड, उसका गुस्सा शायद जायज हो। द ब्लेम में बी मिसप्लेस्ड, इल्जाम शायद गलत लगाया गया हो। तो यहाँ आप देख ले, इन तमाम सेंटेंसेस में हमारे पास में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब किसी चीज के गलत होने या गलत जगह इस्तेमाल होने का इम्कान है।